श्री जगन्नाथ मु विनोदिन रथ आज आम ओडिशार परंपरा दुत्तीवाहन ओषा उपरे किछि कहया पई जाउछि। ओडिशार सबु ओषा व्रत सांस्कृतिक सामाजिक तथा धार्मिक तत्व उपरे आधारित। एठारे प्रति मासरे गुड़ाए ओषा व्रत पालनर परंपरा रही। सेहीपरि आश्विन कृष्ण अष्टमी तिथि सधवा स्त्री लोके संतानंकर मंगल कामना करी दुत्तीवाहन ओषा करती। पश्चिम ओडिशार यह एक गण ओषा जहाँ पुओ जीवंतिया रूपे विख्यात। श्री पुरुषोत्तम दासଙ୍କ द्वारा लिखित यही ओषा पुस्तकर कहानी को देखिबा। सूर्यमंडल ग्राम रे सुरक्षित बोली राजा शासन करुथांती। से ग्राम रे बाल्य विधवा ब्राह्मणी दुर्लभा ता दासी सपनी सह रोथाए। से प्रतिदिन सूर्य देवता को बड़ भक्तिर सह पूजा करे। थरे राजा कोठ धान को 4 दिन मध्य चाउल करदेवा दुर्लभा को दायित्व देले। ठीक एतिकी बेले वर्षा आरंभ होला। सेतेबेले तो आजिकाली भली बिल नथिला, ढेंकी रे धान कुटा जाउथला। ए वर्षा जो कुटुतणी माने मध्य के आसी पारले नाही। तेणु दुर्लभा सूर्य देवता को प्रणाम करी कहिला, हे सूर्य देवता खरा टिके हेउ जो द्वारा मु चाउल सजाड़ी राजा को पहुँचे दे पारिबी। मु परा तम स्त्री कहूची जेमिति हेले टिके खरा करा। सतौ सत खरा हैला। दुर्लभा ठीक समय रे चाउल कुटा पाछुड़ा सब सारी राजा खंदा घरे पहुँचे देला। कही सीना देला दुर्लभा, एणे मनरे भय सतको सत जदि सूर्य देवता आसीबे ये तो कही देछि मु तुम स्त्री बोली। तेणु से भय रे से दिन राति रे निज दासी सपनी को ता खटरे शुआई से जाई बाहर केउठी लुचि सोइला। राति रे सूर्य देवता आसिले देखिले दासी खटरे सोईची। तेणु से बीज को बाहर लेउटिया गछ मूले पकाई चली गले। सकाळू दुर्लभा पचारला, सपनी राति रे किए आसतिला? सपनी कहला, के जाने मते निद मारुथुला, मु सोई गली। राति रे किंतु खरा हेउथुला। सपनी से लेउटिया शाग को सफा सुतरा करी काटी थोइला एवं दुर्लभा ताकू खरड़े खाइला। ताहा अक्षत बीर्ज होइथिबारु दुर्लभा गर्भवती हेला। गाँ लोक एकथा जानला परे ताकू बहुत निंदा कले एवं गाँ रु बाहर करदेले। तेणु दुर्लभा गाँ बाहर गोटाए घर करी रहिला। ठीक समय रे तार गोटाए अति सुंदर पुत्र जन्म हैला। से तार नाँ रखिला दुत्तीवाहन। दुत्तीवाहन क्रमे बड़ हैला एवं स्कूल को जीवाकू लागिला। थरे सांग माने ताकू अणबाबुआ बोली परिहास कले। से कांदी कांदी घर को फेरला। पुणी माँ को पचारला, माँ मो बापा किए कुह। दुर्लभा कहला, रह काली सकाळू तो बापा सह तोर भेट कराई देवी। ता परदिन सूर्य उदय हैला बेलू दुर्लभा पुओ को नहीं देखैला, देख ये होउचंती तो बापा। छोट पिला दुत्तीवाहन सूर्य को प्रणिपात कर, तुमे जदि मो बापा ताहाले मो माँ काहेकि एते निंदा पाउची? सेतेबेले सूर्य देवता कहिले, आजि ठारू तो माँ देव स्त्री रूपे सम्मान पाइबो। तापरे दुत्तीवाहन सूर्य देवता देइथिबा गहना गांठी आउ पाट पत्नी आनी माँ को पिंधिबा को देले। से दिन थारू आश्विन कृष्ण अष्टमी रे दुत्तीवाहन ओषा विख्यात हैला। ए ओषा निष्ठापर भावे जीए करे से धनवती पुत्रवती होई ता संतान सब सुखरे रहंती। दिने चिल आ शियाल गछ उपरे बसी स्त्री लोक माने ए ओषा करिबा देखिले। सेमाने मध्य स्नान सारी गछ उपरे बसी एक कथा पुस्तक कहानी शुणिले। तापरे समस्ते पूजा करी जे जहा घर गला परे जो बड़का पदार्थ तले पड़िथिला ताकू नहीं सेमाने मध्य पूजा कले। आउ 2 जण जाक उपास रहिबा पई स्थिर कले। चिल उपास करी गछ उपरे बसिला, शियाल गछ कोडरे रहिला। जेतेबेले मांस गंध बाजिला शियाल आउ संभाली पारला नाही। से सेतिरु 2-4 खंड रड़मड़ करी खाइला। कौन शब्द होउछि रड़मड़? शियाल कहूछि, नाइलो भौणी सकाळू गाधे ओषा करिबा पई शीतरे ज्वर हे दांत ठड़ ठड़ होउछि कहि ताकू बारे देला। एही ओषा करिथिबा जगु मृत्यु परे उत्तम कुल रे 2 भौणी हे जन्म हेले। बड़ हैला परे बड़ भौणी शियाल जे कि शिलावती से देशर मंत्री को बाहाला। आ सान भौणी साधवाणी जड़े साधव को बाहाई खुशी रे रहिले। साधवाणी गत जन्म रे निष्ठार सह एई ओषा करिथिबा जगु से अनेक पुत्र संतान रो जननी होई खुशी रे रहिला। किंतु बड़ भौणी शिलावती से काष्ठा उपास न करिथिबा जगु तार जेते संतान जन्मग्रहण करती सबू मृत्युवरण करती। ए सान भौणीर एसबू सुख देखी बड़ भौणी शिलावती आउ सही पारला नहीं।
ଥରେ ପିଲାମାନେ ମାଉସୀ ଘରକୁ ବୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟି ଗୋଟେ ଚାଙ୍ଗୁଡିରେ ରଖି ଘୋଡ଼େଇ ଭଉଣୀ ପାଖକୁ ପଠାଇଲା। ଏ ସାନ ଭଉଣୀ ସାଧବାଣୀ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲି ଦେଖେ ଚାଙ୍ଗୁଡି ନଡ଼ିଆରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି। ପ୍ରତିଥର ପିଲାମାନେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେ କେତେବେଳେ ନାକ, ଦାନ୍ତ, କାନ ସବୁ କାଟି କାଟି ଚାଙ୍ଗୁଡି ଭର୍ତ୍ତି କରି ସାନ ଭଉଣୀ ପାଖକୁ ପଠାଏ। ସବୁଥର ସାନ ଭଉଣୀ ଖୋଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କେତେବେଳେ ମଖା, କେତେବେଳେ ଆଖୁ, କେତେବେଳେ କନ୍ଦମୂଳ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦାର୍ଥ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଥରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏକଥା ଜାଣିଲେ ସେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବହୁତ ଧିକ୍କାର କଲେ ଏବଂ ସ୍ଥିର କଲେ ଚାଲ ଦୁହେଁ ଯାଇ ସାନ ଭଉଣୀକୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା। ଦୁହେଁ ମିଶି ସାଧବ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସାଧବାଣୀକି ସବୁ କଥା କହିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ସାଧବାଣୀ କହିଲା, ଯାହା ତ ହେବାର ହେଲାଣି, ଏଥର ଦୁହେଁ ମିଶି କାଷ୍ଠାରେ ଉପବାସ କରିବା ଚାଲ, ନିଶ୍ଚୟ ତୁମର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଦୁଇ ଭଉଣୀ ମିଶି ଓଷା କଲେ ଏବଂ ସୁଖରେ କାଳାତିପାତ କଲେ। ଏ ଓଷାର ବିଧିକୁ ଦେଖିବା। ଆଶ୍ୱିନ କୃଷ୍ଣ ସପ୍ତମୀରେ ବ୍ରତଧାରୀମାନେ ଅଁଳା, ହଳଦୀ ବଟା ସବୁ ଧରି ପୋଖରୀ କୂଳ କିମ୍ବା ନଦୀ କୂଳକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସେଠାରେ ସେ ନଦୀ କୂଳ ସଫା କରି ଉଳେଇ ଚିଲ ଶିଆଳଙ୍କ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କନ୍ତି। ଚିଲ ଶିଆଳଙ୍କୁ ଅପାମାନଙ୍କ ଦାନ୍ତ କାଠି ପାଣି ଦେଇ ହଳଦୀ ଅଁଳାରେ ସ୍ନାନ କରାଇ ଘରକୁ ଆସି ଦିନ 12ଟା ପୂର୍ବରୁ ଦହି ଭାତ କରି ଦୂତୀ ବାହନଙ୍କୁ ନୈବେଦ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଏହି ଚିଲ ଶିଆଳଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆଙ୍କା ଯାଇଥାଏ ବାଲି ଉପରେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦହି ଭାତ ଏବଂ ଧଳା ଖଇ ସେଦିନ ଜହ୍ନି ପତ୍ରରେ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ। ଏହା ହେଲା ଏକବାର ବିଧାନ। ଏହି ଦିନ ବ୍ରତଧାରୀମାନେ କେବଳ ଥରେ ଖାଆନ୍ତି। ତା ପରଦିନ ଅଷ୍ଟମୀରେ ବ୍ରତଧାରୀମାନଙ୍କର ନିର୍ଜଳା ଉପବାସ। ସେଦିନ ବଡ଼ି ଭୋରୁ ସ୍ନାନ ସାରି ଘର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚାରିକୁଣିଆ କୁଣ୍ଡ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବ। ତା ଭିତରେ ଜିଅନ୍ତା ମାଛ ଛଡ଼ା ଯାଇଥାଏ। ସେ କୁଣ୍ଡ ମଝିରେ ଦୀପଦଣ୍ଡି ରଖାଯାଏ। ତା ଉପରେ କଦଳୀ ଗଛ ରଖାଯାଏ, ଯାହାକୁ ଦୂତୀ ବାହନ ବର୍ଣ୍ଣ କହନ୍ତି। କଳା ଧଳା ରଙ୍ଗ ମୁରୁଜରେ ଏହି କୁଣ୍ଡର ପୂର୍ବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ଚିତ୍ର, ପଶ୍ଚିମରେ ଦୂତୀ ବାହନ ପୂର୍ବ, ଉତ୍ତରରେ ଚିଲ ଶିଆଳଙ୍କ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କାଯାଏ। ଦକ୍ଷିଣରେ ଜୁଇ ଡାଳ ବିଡ଼ାଳ ରୋପଣ କରାଯାଏ। ପାଖରେ ଗୋଟେ ତୁଳସୀ ଚଉରା ଥାଏ। ବ୍ରତଧାରୀମାନେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ, ଦୂତୀ ବାହନ, ଏ ଯେଉଁ ଚିଲ ଶିଆଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର, କଜଳ ଲଗାଇ ଫୁଲ ଦ୍ୱାରା ସଜାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର 108 ଦୁବ, 108 ଚାଉଳ, ଗୋଟାଏ ଗୁଆ ସେଠାରେ ରଖନ୍ତି। ପ୍ରତି ବ୍ରତଧାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି, ସେଥିରେ 21 ପ୍ରକାର ଫଳ, ମୂଳ, ଶାଗ, ଚଣା, କେବଳ ଲେଉଟିଆ ଶାଗକୁ ଛାଡ଼ି, ଯଥା ଆଖୁ, କନ୍ଦମୂଳ, ନଡ଼ିଆ, ମୁଗ, ପାଚିଲା କଦଳୀ, ସୋଲା ନାରଙ୍ଗ, ବଡ଼ ଚଣା, ମୂଳା, ପାନ, କାକୁଡ଼ି, ମକା, କରମଙ୍ଗା, ଜାମ୍ବିଳ, ଲେମ୍ବୁ, କମଳା, କରଞ୍ଜ କୋଳି, ପଦ୍ମ ପୁଷ୍କର, ଜହ୍ନି, କଖାରୁ, ନଅରକୋଳି, ଜାମ୍ବିଳ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାଗ ଏବଂ ଚଣା। ସେହି ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ା ଉପରେ ଗୋଟେ ନୂଆ କପଡ଼ାକୁ ପାହାଡ଼ା କରି ଘୋଡ଼ାଯାଏ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦୂତୀ ବାହନ କଥା ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିବେ। ସେତିକି ବେଳେ ଯେଉଁ ଫଳର ନାଁ ପଡ଼ିବ ବ୍ରତଧାରୀ ତାଙ୍କ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ାରୁ ସେହି ଫଳକୁ ଛୁଇଁବେ। ଆଉ ସବୁ ଫଳମୂଳ ସବୁ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦୂତୀ ବାହନଙ୍କୁ ନୈବେଦ୍ୟ ହେବ। ଚିଲ ଶିଆଳଙ୍କୁ ଏଦିନ ଜହ୍ନି ପତ୍ରରେ ପାଗ ଖଇ ଆଉ ଯାହା ପୂଜା ଜିନିଷ ସବୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଏ। ଏହା ହେଲା ଅଷ୍ଟମୀ ବିଧି। ଏଦିନ ବ୍ରତଧାରୀମାନଙ୍କର ନିର୍ଜଳା ଉପବାସ। ତା ପରଦିନ ନବମୀରେ ବ୍ରତଧାରୀମାନେ ବଡ଼ି ଭୋରୁ ସ୍ନାନ ସାରି ପୁଣି କିଛି ଭୋଗ ରାଗ, ଫଳମୂଳ, ଦୂତୀ ବାହନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ନୈବେଦ୍ୟ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଯେଉଁ ପୂଜା ଚଣା ଥାଏ ଅଷ୍ଟମୀର, ତାକୁ କେହି କେହି କଦଳୀ ଭିତରେ, କେହି ସେମିତି ଖାଲି ପାଣି ସହ ତାକୁ ଗିଳନ୍ତି। ତାପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଣି ବନ୍ଦାଯାଏ। ଏ ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଯେଉଁ ପୂଜା ହେଇଥିଲା 21 ପ୍ରକାର ଫଳମୂଳ ସବୁ, ତାକୁ ମିଶାଇ ଗୋଟାଏ ଘାଣ୍ଟ କରାଯାଏ, ଯାହାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟା ଘାଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ଏହା ପରିବାର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଖାଆନ୍ତି। ଏହା ହେଲା ନବମୀ ବିଧି। ଏହିପରି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକେ କାଷ୍ଠାର ସହ ଦୂତୀ ବାହନ ଓଷା କରନ୍ତି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।